prendre le dernier virage. Vamos entrar na última curva. Et je crois que la fin de la course va être extrêmement rapide. E acho que o final da corrida vai ser muito rápido. J'ai reçu ce matin 3 perguntas. Recebi 3 perguntas esta manhã, Mais y répondre nécessiterait un nouveau séminaire. mas para respondê-las precisaria de um novo seminário. Alors on va demander à Pallas Athéna Então você pode solicitar para a Palas Atenas d'envisager ce nouveau e séminaire. pensar nesse novo seminário, Et je regrette de ne pouvoir le répondre. e realmente não poder responder agora. Je garde les questions. Vou guardar as perguntas. Bien. Avant d'arriver à l'éthique, je vais extrêmement rapidement. Antes de falar da ética, eu vou muito rapidamente Cette question, évidemment préliminaire à toute éthique, examinar essa questão evidentemente preliminar a qualquer ética. disposons-nous véritablement de liberté? E dispomos nós verdadeiramente de liberdade. La liberté pouvant être définie comme une possibilité de choix. Liberdade podendo ser definida como possibilidade de escolha. Liberté de choix peut être intérieure, qui est la liberté d'esprit, Liberdade de escolha talvez interior, que é a liberdade de espírito, da mente, mais qui peut être extérieure, c'est-à-dire objectivement ou matériellement possible, c'est une liberté d'action. ou externa, que é materialmente uma liberdade de ação. Il est évident que plus il y a des possibilités de choix, Evidentemente, quanto mais possibilidade de nombreux escolha et houver, variés, plus il y a possibilité de liberté, mais haverá possibilidade de liberdade, et le plus important pour sa propre existence est le type de choix possible. e o que é mais importante para a própria existência e todos os tipos de escolha possível. Alors nous devons partir de cette contradiction, Então vamos partir dessa contradição, c'est que nous avons tous un sentiment subjectif de notre liberté, porque temos todos um sentimento subjetivo da nossa liberdade, et que toute considération objective de notre condition e toda consideração objetiva da nossa condição tend à considérer cette liberté comme une illusion subjective. tende a considerar essa liberdade como uma ilusão subjetiva. Alors, prenons d'abord notre biologie. Nous savons que notre organisme est contrôlé et produit par des gènes. Vamos então tomar nossa biologia. Sabemos que nosso organismo é feito a partir dos genes, Et une grande partie des biologistes pensent que, effectivement, dans cette dépendance à l'égard de nos gènes, nous ne pouvons pas disposer de grande liberté. e muitos biólogos pensam então que a partir dessa dependência nossa em relação aos genes, nós não dispomos já de muita liberdade. Toutefois, s'il est vrai que notre cerveau n'a pu se former que grâce à notre patrimoine génétique, Por outro lado, se é verdade que nosso cérebro só pode se formar a partir do nosso patrimônio genético, ce même cerveau, justement formé, dispose d'un certain nombre de possibilités de diagnostic et de choix. esse mesmo cérebro possui, por outro lado, uma grande possibilidade de diagnóstico e de escolha. Je dirais que d'une certaine façon, nous sommes possédés par des gènes, Diria que, de certa forma, nós somos possuídos pelos genes et en même temps, nous possédons les gènes qui nous possèdent. e, ao mesmo tempo, possuímos esses genes que nos possuem. De même, nous dépendons de notre milieu, Da mesma forma, dependemos do nosso meio, milieu naturel, milieu culturel. meio natural e meio cultural. Mais comme je l'ai indiqué au début de ce séminaire, Mas, como disse durante esse seminário, la dépendance écologique permet l'autonomie. a dependência ecológica permite a autonomia. De même, en ce qui concerne la culture, Da mesma forma, no que envolve a cultura, nous subissons ces normes, nós passamos por essas normas, nous subissons ce que j'appelle son imprinting, c'est-à-dire son empreinte, sofremos suas marcas,
Et effectivement, nous ne sommes pas libres, E evidentemente não somos livres, mais il y a certaines conditions culturelles mas há certas condições culturais, de pluralité, de pluralidade, de diversité des idées, des opinions, de diversidade de ideias, de opiniões, qui constituent les conditions culturelles de la liberté. que constituem condições culturais da liberdade. La société nous a servi ou nous a assujettis, comme je l'ai dit hier. A sociedade nos submete, como eu disse ontem, Mais il est possible dans une société démocratique mas é possível numa sociedade democrática d'exercer un minimum de contrôle sur ceux qui nous contrôlent exercer mínimo de controle sobre tudo que nos controla et de disposer d'un certain nombre de libertés du citoyen. e dispor de certo número de liberdades do cidadão. Nous sommes possédés par les dieux, par les idées, Somos possuídos pelos deuses, pelas ideias, mais ces idées sont les médiateurs inévitables avec le monde extérieur. essas ideias são o mediador inevitável com o mundo externo. Et nous pouvons être capables de contrôler nos idées et de dialoguer avec elles. Somos capazes de controlar nossas ideias e dialogar com elas. En résumé, toute existence humaine Resumindo, toda a existência humana est à la fois virtuellement autonome tout en étant dépendante. é ao mesmo tempo virtualmente autônoma e mesmo estando sempre dependente. Toute existence humaine est à la fois jouée et jouante. Toda a existência humana é ao mesmo tempo, está ao mesmo tempo é jogadora e jogada, Comme possédée, possédant. como possuidora e possuída. En quelque sorte, notre conscience, De alguma forma, nossa notre consciência, pensée, nosso pensamento, nous permet d'examiner les conditions des choix possibles nos permite examinar as condições de escolha possível et nous permet, dans certaines conditions, des libertés. e, em certas condições, nos permite a liberdade. D'une certaine façon, Assim, de certa forma, nous sommes des automates, des somnambules, des possédés, somos autômatos, sonâmbulos, possuídos, mais nous pouvons en être conscients, mas, être conscients de notre somnambulisme, de nos automatismes et de nos possessions. mas como seres conscientes, podemos ser conscientes do nosso sonambulismo, do nosso automatismo e da nossa possessão. Nous sommes des machines le plus souvent triviales, Somos máquinas, na maioria das vezes, triviais, c'est-à-dire dont on peut prédire le comportement. quer dizer, das quais podemos prever o comportamento, Mais nous sommes aussi des sujets conscients, Mas- capables de s'auto-affirmer, mas somos também sujeitos conscientes, capazes de se autoafirmar, et c'est pourquoi nous sommes aussi des machines non triviales. e é por isso que somos também máquinas não triviais. Nous pouvons d'une certaine façon prendre possession de ce qui nous possède. Podemos, de certa forma, tomar possessão daquilo que nos possui. L'auto-affirmation du sujet s'approprie ce qui le possède sans Auto- cesser d'être possédé. A autoafirmação do sujeito se apropria do que o possui sem deixar de ser possuído. De même que nous pouvons posséder l'amour qui nous possède, Da mesma forma que podemos possuir o amor que nos possui, le sujet conscient peut posséder ce qu'il possède. o sujeito consciente pode possuir o que o possui. La conscience, émergence de tant de possessions possédées, A consciência, a emergência de tanta possessão possuída, de tant de dépendances productrices d'autonomie. de tanta dependência produtora de autonomia, La conscience, méta-point de vue réflexive de soi sur soi, a consciência meta ponto de vista de si sobre si, méta-point de vue de connaissance de la connaissance, meta ponto de vista do conhecimento, est la condition de la liberté humaine. é a condição da liberdade humana, para a liberdade humana. L'auto-affirmation de l'individu sujet A autoafirmação do indivíduo sujeito est l'acte dans lequel il prend possession de ses possessions, é o ato no qual ele toma possessão de suas possessões, l'acte d'appropriation de son destin. é o ato de apropriação de seu destino. Il est clair que les conceptions qui ignorent le sujet, la conscience, la créativité, É claro que a concepção que ignora
o sujeito, a consciência, a criatividade, sont incapables de percevoir autonomie et liberté. são incapazes de perceber autonomia e liberdade. La complexité bio-anthroposociale est la condition de la liberté. A complexidade bioantropossocial é a condição para a liberdade. Plus grandes sont les complexités biologiques, sociales, culturelles, idéologiques, Quanto maiores for a complexidade biológica, social, antropológica, plus grande est la part d'autonomie individuelle et les possibilités de liberté. maior será a parte de autonomia individual e a possibilidade de liberdade. Assumer consciemment les trois finalités, Assumir conscientemente as três finalidades, celle de l'individu sujet, aquelas do indivíduo sujeito, celle de l'espèce humaine, as da espécie humana celle de la société humaine, e as da sociedade humana, c'est choisir le destin humain dans ses antinomies et dans sa plénitude, é escolher o destino humano em suas antinomias e sua plenitude. et c'est par là affirmer au plus haut niveau la liberté qui est ainsi mise au service non seulement de soi-même, mais aussi de l'espèce et de la société. Assumer consciemment les trois finalités. Bon, c'est choisir le destin humain dans ses antinomies et sa plénitude, et c'est par là affirmer au plus haut niveau la E liberté através disso afirmar no maior nível, no mais alto nível, qui est ainsi mise au service sua liberdade, que é assim non seulement colocada de soi-même, a serviço não somente de si mesmo, mais aussi de l'humanité et de la société. mas também da humanidade e da sociedade. La force la plus grande de la liberté, A maior força da liberdade c'est quand elle est possédée par l'esprit de liberté. é quando ela é possuída pelo espírito de liberdade. Sa capacité la plus grande à affronter ce qui est sacré Sua maior capacidade em afrontar o que é sagrado n'est possible que quand elle-même est sacralisée. só é possível quando ela própria é sacralizada. Alors, ceci dit, excusez la garganta. Esto también por la garganta. Puxadinho também pra garganta. Alors nous approchons. Alors l'éthique. Então, a ética. Je commencerai par une citation de Pascal, Vou começar com uma citação de Pascal, qui semble paradoxale. me parece paradoxal. C'est travailler à bien penser, voilà la source de la morale. Trabalhar e pensar bem, esta é a fonte da moral. Cette formule est paradoxale Essa fórmula é parce paradoxal, qu'on ne peut pas déduire une éthique d'une connaissance. porque não se pode deduzir uma ética de um conhecimento. Mais en même temps, elle nous indique que les bons sentiments ne suffisent pas ne suffisent pas pour l'éthique. Mas ele também nos indica que Les bons os sentiments, bons les bonnes sentimentos, intentions. as boas intenções não são suficientes para a ética. Autrement dit, la morale kantienne, Em outras palavras, a moral kantiana, qui se borne à reconnaître l'impératif éthique, que se limita a conhecer os imperativos éticos, ne tient pas compte des conditions qui peuvent faire que les bonnes intentions aboutissent à de mauvaises actions. não considera que as boas intenções podem chegar em más ações. Travailler à bien penser, c'est-à-dire une pensée qui ne soit pas une pensée qui morcelle, cloisonne et fragmente la connaissance. Trabalhar em bem pensar é pensar de uma forma que não feche, que não compartimentalize, que não separe La connaissance. não separe o conhecimento, não fragmente o conhecimento. Tout ce qui fragmente la connaissance égare la conduite morale. Tudo que fragmenta o conhecimento faz perder
o elemento moral, o conhecimento moral. Alors, il y a d'abord ce que l'on pourrait appeler l'anthropoéthique. Há primeiro o que podemos chamar de antropoética. L'anthropoéthique qui, je le répète, est l'éthique qui assume la condition humaine. É a ética que assume a condição humana. Cette anthropoéthique Essa antropoética doit partir de cette triunicité dont j'ai parlé vai partir daquela trinicidade da qual falei, entre l'individu, l'espèce et la société, entre o indivíduo, a espécie e a sociedade, de la triunicité entre la rationalité, l'affectivité et la pulsion, da triunicidade entre a racionalidade, a afetividade e a impulsão, et en quelque sorte assumer e de alguma forma assumir la contradiction de l'homo sapiens a contradição do Homo sapiens démens. e demens. Si on se place du point de vue de la conception anthropologique de l'unité multiple de l'humanité, Se nos colocarmos no ponto de vista antropológico da multiplicidade da humanidade, à ce moment-là, l'éthique nous signifie de respecter l'autre, nesse momento a ética não significa respeitar o outro, à la fois dans sa différence avec soi-même ao mesmo tempo em sua diferença em relação a si mesmo et dans son identité avec soi-même. e em sua identidade consigo mesmo. Et c'est ainsi qu'elle correspond à l'impératif que j'ai indiqué hier, É assim que ela corresponde ao imperativo que eu indiquei ontem, œuvrer pour l'unité humaine, trabalhar pela unidade humana, mais en respectant les diversités humaines. mas respeitando as diversidades humanas. Assumer la condition humaine, c'est à la fois en fonction de la première triunicité, individu, société, espèce, Assumir a condição humana em relação à primeira unicidade, indivíduo, espécie, sociedade, c'est à la fois donc vouloir épanouir l'autonomie et la responsabilité individuelle, e ao mesmo tempo expandir a autonomia e a responsabilidade individuais, tout en nous reliant à nos communautés culturelles et sociales, sempre nos ligando a nossas comunidades culturais e sociais, et tout en nous reliant au genre humain. e sempre nos ligando ao gênero humano. Le problème de l'humanité se pose aujourd'hui en des termes nouveaux. O problema da humanidade hoje se coloca em novos termos. Ce n'est pas seulement l'humanité, ce n'est pas seulement une notion qui signifie une espèce, un genre. Não é somente uma noção que significa uma espécie, um gênero. C'est une notion qui signifie le fait que tous les humains, dans tous les continents, sur toutes les parties du monde, ont désormais le même destin. É uma noção que significa que todos os seres humanos em todos os pontos do globo hoje possuem o mesmo destino. Autrement dit, la notion d'humanité englobe et dépasse la notion d'espèce humaine. Isso quer dizer que a noção de humanidade engloba e até ultrapassa a noção de espécie humana. Cela signifie aussi que nous sommes à la période où nous pouvons demander si l'hominisation pourra se transformer en humanisation. E estamos na época em que podemos nos perguntar se a hominização pode se transformar, chegar a se transformar em humanização. Et dans ce sens, l'humanité est devenue non plus seulement une notion générique, mais une notion concrète. Dessa forma, a humanidade tornou-se não só uma noção genérica, mas uma noção concreta. Alors, l'humanité est dans une période agonique, Então, a humanidade está num período agônico, c'est-à-dire que nous voyons très bien qu'elle risque la désintégration et la mort, isto é, vemos muito bem que ela se arrisca a se desintegrar e a morrer. Le grand problème, c'est l'humanité deviendra-t-elle l'humanité? O grande problema é, será que a humanidade vai se tornar humanidade? L'anthropoéthique, qui nous dit d'assumer la relation entre la raison,
l'affectivité, sapiens et démence. A ética, Il nous dit d'assumer la relation a ética que nos diz para assumir essa relação da trinicidade entre racionalidade, afetividade, impulsão e a dualidade entre homo sapiens e demens. Celle-ci nous dit aussi de ne pas oublier que essentiels sont dans la vie Ela nos diz também para não esquecer que são essenciais na vida la poésie, le jeu et l'amour. a poesia, o jogo e o amor. L'éthique ne serait en aucun cas à se réduire A à ética quelque chose não poderia d'utilitaire, de fonctionnel, de forma alguma se reduzir a algo de utilitário, de funcional apenas. de fonctionnel, c'est-à-dire elle ne doit jamais être rationalisée. Quer dizer que ela não deve nunca ser racionalizada. Et je précise que pour moi, rationalisation, c'est le contraire de la rationalité. E eu especifico que para mim racionalização é o contrário da racionalidade. La rationalisation produit toujours des systèmes intellectuels abstraits A racionalização produz sempre sistemas intelectuais abstratos, qui sont incapables de comprendre ce qui est concret et existentiel. incapazes de compreender o que é concreto e existencial. Par contre, nous devons toujours maintenir dans toutes nos attitudes éthiques le contrôle de la rationalité. Por outro lado, então, devemos manter sempre, para a nossa ética, o controle de toda a racionalidade. De même, quand j'ai dit qu'on ne peut pas éliminer les mythes, les valeurs, c'est-à-dire finalement l'éthique elle-même, Da mesma forma, quando digo que não podemos eliminar os mitos, os valores, ou seja, a própria ética, cela signifie que nous devons vivre dans la foi pour nos valeurs, pour nos idées. significa que devemos viver dentro da fé em nossas ideias, nossos valores. Mais cette foi doit être toujours accompagnée du doute. Mas essa fé deve ser sempre acompanhada pela dúvida. Là aussi, je répète ce que j'ai dit hier, en citant Unamuno qui disait « Au fait, sin duda não é fait, au foi, sans doute, il n'y a pas de foi ». Eu repito o que já disse ontem, a frase de Unamuno, que dizia, não há, sem dúvida, não há fé, sem... Et Não, sans doute, il n'y a pas de foi. sem dúvida, não há fé. C'est reprendre d'une autre façon le pari pascal. De uma outra forma, retomar aquela aposta do Pascal. Parce que Pascal savait très bien que, au contraire des penseurs du Moyen-Âge, Porque ele sabia muito bem, Pascal, ao contrário dos pensadores da Idade Média, qu'on ne pouvait pas prouver par des moyens rationnels l'existence de Dieu. que não se podia provar por meios racionais a existência de Deus. Pascal lui-même était un esprit très rationnel. Ele próprio era um espírito muito racional, C'était un esprit qui était nourri de doutes, era um espírito, uma mente que se alimentava de dúvidas qui s'était nourri de la lecture de Montaigne. e também da leitura de Montaigne. Et alors, dans ces conditions, il a compris que la rationalité elle-même avait ses limites. Ele compreendeu, então, que a racionalidade, ela mesma, tinha seus limites, En utilisant la rationalité sur l'examen pour s'examiner elle-même, utilizando a racionalidade a fim de examinar a ela própria, et ainsi il est arrivé à l'idée qu'il fallait parier e assim ele chegou à ideia que era preciso apostar pour sa foi. apostar em sua fé. Tous ceux qui ont une foi non pas en Dieu, mais en des valeurs, en des idées, Todos os que têm fé, não só em Deus, mas em valores, em ideias, ne peuvent échapper à l'idée de pari. não podem escapar dessa ideia de aposta. C'est-à-dire que nous n'avons aucune certitude, Quer dizer que não temos nenhuma certeza, non seulement que nos idées se réaliseront et triompheront, não só de que nossas ideias triunfarão, se realizarão, mais aussi nous n'avons même pas la certitude que nous faisons
exactement ce qu'il faut faire pour le succès de nos idées. Mas não temos nem mesmo certeza de estarmos fazendo exatamente aquilo que deve ser feito para a vitória de nossas ideias. Nous courons toujours le risque de nous tromper sur les moyens. Corremos sempre o risco de nos enganar sobre esses meios. Et c'est pourquoi le pari doit être accompagné toujours par ce que Pascal appelait le bien pensé, c'est-à-dire une stratégie consciente pour vérifier si ce que nous faisons va bien dans le sens de nos intentions. Por isso, esses meios devem ser sempre acompanhados do que Pascal chamava de bem pensar, que significa Il signifie qu'il faut une que é stratégie preciso, significa uma estratégia consciente qui examine les consciente conditions de notre action que examine as condições de nossas pour ações voir si nous allons bien dans le sens désiré. para saber se estamos indo realmente no sentido desejado. Ainsi donc, alors que, disons, la science traditionnelle était incapable d'établir la moindre connexion entre la connaissance et l'éthique, A ciência tradicional é incapaz de estabelecer a mínima relação entre ela, a ciência e a ética, o conhecimento e a ética. les disciplines compartimentées ne concernaient que des fragments de notre univers. Porque as disciplinas fragmentalizadas só representavam fragmentos do nosso universo. Une science nouvelle et complexe Uma ciência nova é complexa nous met en face des grands problèmes. e nos coloca diante de grandes problemas. L'écologie nous met en face du problème de la nature vivante dont nous faisons partie. A ecologia nos coloca diante do problema da natureza viva, da qual fazemos parte. Et en face de nos responsabilités à l'égard et de l'humanité et de la nature E elle-même. diante de nossa responsabilidade com relação à natureza e à própria humanidade. Les sciences de la Terre nous renvoient, nous font prendre conscience de notre situation d'être terrien. As ciências da Terra nos colocam, nos fazem conscientes do fato de sermos terráqueos, terrenos. Que nous sommes des enfants de la Terre Somos filhos dessa terra et que désormais nous devons faire en sorte que cette Terre devienne le jardin pour l'humanité. e devemos fazer de forma que essa terra se transforme num jardim para a humanidade. La cosmologie scientifique actuelle nous fait prendre conscience A cosmologia científica atual nos faz tomar de consciência notre infinie petitesse dans le cosmos. de nossa infinita pequenez diante do cosmos. Elle nous fait rejeter le rêve insensé Nos faz rejeitar o sonho insensato de l'histoire occidentale da história ocidental, pour qui la science et la technique devaient être les moyens pour que l'homme devienne le maître de la nature. para quem a ciência e a técnica deveriam ser os meios para que o homem se tornasse o dono da natureza. Cette idée fut exprimée à l'aube de la science moderne par Bacon, par Descartes. Essa ideia foi exposta na aurora da ciência moderna por Descartes, por Bacon, Reprise par Buffon, retomada por Buffon, reprise par Karl Marx. por Karl Marx, Elle fut devenue le mythe occidental de la fin du siècle passé et du début de notre siècle. o mito ocidental do final do século passado e do início do nosso século. Aujourd'hui, le regard cosmologique nous oblige à rejeter ce rêve. Hoje, o olhar cosmológico nos obriga a rejeitar esse sonho, Rêve de domination et de puissance, sonho de dominação e de potência, et considérer avec humilité notre condition. e considerar nossa condição com humildade. Moi personnellement, mais c'est pas à mon avis, ça ne fait pas partie de l'anthropoétique, c'est mon interprétation de l'anthropoétique. Na minha opinião, isso não faz, o que eu vou dizer não faz parte da antropoética, é a minha interpretação dessa antropoética. Je tire de l'examen de notre condition sur cette minuscule planète, Tiro do exame da nossa condição sobre esse minúsculo planeta, qui elle-même est le satellite d'un tout petit soleil de banlieue. ele próprio satélite de minúsculo sol de periferia, dans une galaxie qui est elle-même extrêmement marginale, de uma galáxia que ela própria é extremamente marginal, dans un univers extrêmement mystérieux et incompréhensible avec ses trous noirs, num universo extremamente misterioso, incompreensível, com seus buracos negros,
nous devons considérer que nous sommes perdus. Devemos considerar que nós estamos perdidos. Nous sommes perdus dans un sens, je dirais, presque topographique. Perdidos num sentido que eu diria quase topográfico. C'est-à-dire que s'il y avait des touristes intergalactiques, Isso quer dizer que se houvesse turistas intergalácticos, ils ne passeraient même pas par notre petite eles galaxie. nem mesmo viriam até nossa pequena galáxia. Nous sommes perdus, nous essayons de savoir s'il y a d'autres vies. Estamos perdidos, não sabemos sequer se existem outras vidas. Nous n'avons reçu aucun message. Nunca recebemos nenhuma mensagem. Et peut-être que nous n'en recevrons jamais. E talvez nunca as recebamos. Alors, si nous sommes ainsi perdus, Então, se estamos dessa forma perdidos, et si de plus, je dirais que l'humanité est perdue, e além disso, diria que a humanidade está perdida. c'est pas seulement que chaque individu est mortel et mourra, Não é só o fato de que cada indivíduo é mortal e morrerá. c'est que l'humanité, à la fin du trajet, rencontrera la mort. É que a humanidade, no final do trajeto, vai encontrar a morte. On peut certes supposer que quand notre soleil commencera à s'éteindre, Podemos, é claro, pensar que quando o nosso sol começar a se apagar, une grande migration nous emportera, ou plutôt emportera nos descendants, uma grande migração vai nos levar, ou então nossos descendentes, vers une nouvelle planète accueillante, até um novo planeta mais acolhedor, tournant autour d'un soleil bien chaud, girando em torno de um sol bem quente, mais de planète en planète, mas de planeta em planeta, dans un univers qui tend soit vers sa dispersion, num universo que tende, seja para sua dispersão, soit pour sa reconcentration, seja por a sua reconcentração, c'est-à-dire de toute façon à ne plus exister tel qu'il est, de qualquer forma tende a não existir assim como ele é, nous sommes perdus. nós estamos perdidos. Alors, je reprends, alors à ce moment-là, je propose l'évangile de la perdition. Então, nesse momento, eu proponho o Evangelho da Perdição. Au lieu de l'évangile insuffisamment complexe qui nous dit soyons frères pour que nous soyons sauvés, Em vez do Evangelho incompleto que diz pas totalement complexe, sejamos, que não é tão complexo e que diz apenas sejamos irmãos para que sejamos salvos, je crois qu'il faut dire soyons frères parce que nous sommes perdus. acho que deve-se dizer sejamos irmãos porque estamos perdidos. Vivons dans notre maison commune, dans notre jardin terrestre, Vivamos no nosso jardim comum, na nossa casa comum, nosso jardim terrestre, et essayons de vivre dans la compréhension et dans la compassion, ce sur quoi je viendrai. e tentemos viver na compaixão e na compreensão, e sobre isso. É aí que eu quero chegar. Alors donc, si vous voulez, voilà un peu les directions éthiques qui concordent avec la vision de l'anthropologie complexe. Então, nessa direção ética que concorda com a visão da antropologia complexa. L'autre aspect, c'est l'aspect de l'auto-éthique, O outro aspecto é o aspecto da autoética, c'est-à-dire la nécessité de choisir et d'élire sa propre éthique significa de eleger sua própria ética en fonction de sa responsabilité individuelle. em função de sua responsabilidade individual. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans une société et dans une culture où l'éthique s'imposait d'elle-même avec l'éducation. Sociedade, numa cultura onde a ética se impunha por si mesma dentro da educação, L'éducation tribale ou religieuse, da educação tribal ou religiosa. l'autonomie individualiste propre dans notre civilisation. A autonomia individualista própria em nossa civilização, Le fait que nous sommes conscients qu'il n'y a aucun fondement de certitude o fato dans de la connaissance estarmos conscientes de não termos nenhuma certeza no conhecimento, nous amène justement à choisir notre éthique. nos leva justamente a escolher nossa ética. Et nous savons qu'effectivement, il y a un véritable un supermarché de valeurs E sabemos que é um verdadeiro supermercado de valores
et dans lequel nous pouvons faire notre self-service no qual normatif. podemos usar nosso self-service normativo. Et ce sont dans ces conditions que je pense que nous sommes toujours sommés de choisir l'anthropoéthique, c'est-à-dire rien ne nous oblige, rien ne nous contraint. E é nessa condição que acho que podemos sempre escolher nossa autoética, nada nos obriga, De choisir l'anthropoétique d'abord, e de escolher primeiro a antropoética, parce que rien ne nous oblige à la choisir. porque nada nos obriga a escolhê-la. Bien entendu, nous pouvons choisir d'autres éthiques. Claro, podemos escolher outras éticas. L'autoéthique signifie donc cette possibilité de choix de ses propres valeurs, A autoética significa então essa possibilidade de escolha de seus próprios valores, mais elle signifie aussi la nécessité d'abandonner le point de vue souverain sur toute chose. mas significa abandonar esse ponto de vista soberano sobre todas as coisas. Nous avons toujours seulement un point de vue particulier et limité. Temos sempre um ponto de vista particular, limitado. D'autre part, la conscience de la complexité psychique, cérébrale de l'être humain Por outro lado, a consciência da complexidade psíquica cerebral do ser humano nous oblige à tenter de lutter contre deux formes d'obscurcissement éthique nos obriga a lutar contra duas formas de obscurecimento ético, qui sont en même temps des obscurcissements cognitifs. que são também formas de obscurecimento cognitivo. La première, c'est la self-déception, le mensonge à soi-même. A primeira é a única decepção da mentira para si mesmo, de mentir para si mesmo. La self-déception n'est pas un cas extrême, rare ou marginal. E essa decepção não é um caso extremo, raro ou marginal. C'est le processus le plus banal qui se passe dans nos esprits, É o processo mais banal que acontece em nossa mente, surtout quand nous n'avons jamais acquis l'exercice de l'auto-examen. principalmente quando não exercemos nunca o exercício do autoexame. C'est une grande carence dans notre culture, É uma grande carência em nossa cultura. que la psychologie soit devenue objectiviste, É uma carência que a psicologia tenha se tornado objetivista, ou qu'elle se soit trouvée entre les mains de différents spécialistes, ou que ela se encontre nas mãos de diferentes especialistas, qui eux vont apporter la lumière aux patients. que são eles que levam a luz ao paciente. Et tout ceci a rendu impossible la pratique de ce qu'on a pu appeler l'introspection, E tudo isso tornou impossível a prática do que chamamos introspecção, qui nécessite un examen quotidien de soi et permanent, que necessita um exame diário, permanente de si mesmo. dont l'exemple le plus remarquable est celui de Montaigne. E o exemplo mais notável disso é o de Montaigne. Donc, l'éthique, il y a une éthique de l'auto-examen, Então, há uma ética do autoexame, de la conscience de soi, da consciência de si mesmo, qui vise à repérer tous nos processus de mensonge à l'égard de nous-mêmes. que vive observando todas as mentiras com respeito a nós mesmos. Nous savons que nous n'arriverons jamais à Sabemos l'élucidation absolue de que nous-mêmes. não chegaremos nunca à elucidação completa de nós mesmos. Et nous savons aussi que si nous voulons pratiquer de l'autocritique, E sabemos que se quisermos praticar a autocrítica, nous devons aussi utiliser la critique d'autrui, même si elle nous est désagréable. devemos utilizar também a crítica dos outros, mesmo quando ela nos é desagradável. Autrement dit, l'auto-examen a besoin aussi que nous nous soyons examinés par les autres et d'accepter l'examen des Em autres. outras palavras, esse autoexame também significa que devemos aceitar ser examinados pelos outros, aceitar o exame dos outros. Nos ennemis sont souvent très aveugles sur nous-mêmes, Nossos inimigos muitas vezes são cegos para nós mesmos, mais parfois aussi ils sont plus lucides que nous-mêmes sur nous-mêmes. mas outras vezes eles são até mais lúcidos do que nós mesmos sobre nós. Bien entendu, dans l'auto-examen, Claro, nesse autoexame, nous ne sommes plus à l'époque de Montaigne, não estamos mais na época de Montaigne. c'est-à-dire que nous pouvons utiliser les psychologies profondes de la psyché, Significa que podemos utilizar a psicologia profunda da psique, c'est-à-dire tous les apports qui sont venus de Freud, tudo que de nos Rank, foi de trazido Jung, por Freud,
Jung, toutes les méthodes de connaissance psychologique Todos et os des portes métodos. ouvertes dans les temps modernes. de conhecimento psicológico, toda a abertura dos tempos modernos. Certainement, nous sommes un peu égarés aussi dans ce nouveau supermarché de psychothérapie. Só que estamos ainda um pouco perdidos nesse grande supermercado da psicologia, De psychothérapie aussi. psicoterapia também. Mais il est certain que de même que nous avons besoin parfois de l'aide d'autrui pour Mas é nous connaître, claro que às vezes precisamos da ajuda de outros para nos conhecer, c'est-à-dire y compris du psychologue et du psychothérapeute, incluindo o psicólogo e o psicoterapeuta, mais à condition que nous soyons aussi nos propres psychologues. mas com a condição de sermos também nossos próprios psicólogos. D'autre part, l'éthique de l'auto-examen Por outro lado, a ética do autoexame doit non seulement essayer d'élucider et de combattre le mensonge à soi-même, deve tentar elucidar e combater não só a mentira em relação a si mesmo, mais doit sans cesse aussi réagir contre l'auto-justification, mas deve sempre reagir contra a autojustificação, phénomène d'égocentrisme permanent fenômeno de egocentrismo permanente qui se déploie justement parce que nous n'effectuons pas l'auto-examen nécessaire. que se desenvolve justamente porque não fazemos o autoexame necessário. Alors, il y a aussi, l'auto-éthique implique aussi l'éthique de la responsabilité. A autoética implica também na ética da responsabilidade. Toute éthique fondée sur le choix de l'individu Toda a ética baseada na escolha do indivíduo doit par elle-même conduire à la conscience que tout choix comporte des chances, des risques, des dangers. deve levar a compreender que qualquer escolha conduz também a riscos, a perigos, a tudo. Elle doit nous dire donc que nous sommes responsables, Deve nos dizer aussi então bien à l'égard de nous-mêmes somos responsáveis tanto sobre nós mesmos, qu'à l'égard d'autrui. sobre o olhar dos outros em relação a nós. Et ici, nous retrouvons aussi un impératif qui en quelque sorte est en connexion avec la pensée complexe. Então chegamos a um imperativo que de qualquer forma está em conexão com o pensamento complexo. Et nous retrouvons le bien-pensé de Pascal. E vamos encontrar novamente o bem-pensar do Pascal. La pensée complexe nous montre la solidarité dans les choses. O pensamento complexo nos mostra a solidariedade entre as coisas. Elle relie, Ela une. et par là même, elle nous incite à nous relier entre humains. E por isso mesmo ela nos leva a nos unirmos também como humanos. Elle conduit à une éthique de la solidarité. Ela conduz a uma ética da solidariedade. Comme je l'ai dit aussi hier, Como disse ontem também, la conscience qu'une société ne peut être complexe, c'est-à-dire libre, a consciência de que uma sociedade não pode ser complexa, ou seja, livre, que si ses membres ont un sentiment intérieur vécu de solidarité, a não ser que seus membros tenham um sentimento vivido de solidariedade, tout ceci nous conforte dans l'idée tudo que isso nos conforta dentro da ideia l'éthique de que de uma la solidarité ética da solidariedade va de pair avec l'éthique de la responsabilité. vai de par com uma ética da responsabilidade. Puisque une pensée complexe reconnaît l'importance du sujet et du concept de sujet, Já que uma ética complexa considera a importância do sujeito e da ética do elle sujeito, reconnaît donc le problème de la responsabilité. ela reconhece então o problema da responsabilidade também. Solidarité et responsabilité sont les sources profondes de l'éthique. Solidariedade e responsabilidade são as fontes profundas da ética. Tous les discours de morale sont inutiles. Todos os discursos sobre moral são inúteis. Faites le bien, ne faites pas le mal. Faça o bem, não faça o mal. Par contre, la morale d'elle-même s'impose Em contrapartida, a moral por si mesma se impõe dès qu'on se sent solidaire et responsable. desde que nos sentimos solidários e responsáveis. Alors, éthique de la solidarité, éthique de la Então, responsabilité ética da solidariedade, ética da responsabilidade et éthique
de la compréhension. e ética da compreensão. J'ai indiqué que dès que nous faisons l'union de la compréhension et de l'explication, Indiquei que desde que façamos a união entre a explicação e a compreensão, c'est-à-dire explication, comprendre les autres comme des objets, quer dizer, de explicação façon de objective, compreender os outros de maneira objetiva, et la compréhension de sujet à sujet, e a compreensão de sujeito a sujeito, ceci nous amène à cesser de considérer autrui selon des catégories mutilées, isso nos leva a considerar o outro sem ser dentro de categorias mutiladas. Ici, il faut reconnaître l'importance de la phrase de Hegel, E aqui deve-se reconhecer a importância da frase de Hegel, qui dit « Si j'appelle criminel quelqu'un qui a commis un crime dans sa vie, se eu chamar de criminoso alguém que cometeu um crime em sua vida, j'élimine tous les autres aspects de sa personnalité et de son existence elimino todos os outros aspectos de sua personalidade e de sua existência, pour l'enfermer dans cette notion para encerrá-lo dentro dessa noção de criminoso. L'éthique de la compréhension se fonde sur la reconnaissance de la multipersonnalité A ética de compreensão se baseia na ética de multiplicidade. en tout être. En tout docteur Jekyll, Em todo Dr. Jekyll il y a la potentialité d'un Mr. Hyde. está a potencialidade de um Mr. Hyde. Et peut-être pour beaucoup de Mr. Hyde, il y a la possibilité d'un Dr. E Jekyll. talvez em muitos Mr. Hyde exista a possibilidade de haver um Dr. Jekyll. Il nous faut comprendre les phénomènes de possession. Devemos compreender os fenômenos de possessão. Quand je pense au cas de Salman Rushdie, Quando penso no caso de Salman Rushdie, qui a été condamné par une fatwa que foi condenado por uma fatwa islâmica iraniana, et que des tueurs cherchent à l'exécuter, e quando matadores o procuram a fim de executá-lo, Rushdie comprend son assassin. Rushdie compreende seus assassinos. Il comprend ses motivations religieuses. Ele compreende suas motivações religiosas. Bien entendu, il condamne ses motivations, mais il comprend que celui-ci est possédé par ses motivations et par sa foi. Claro que ele condena essas motivações, mas sabe que eles são possuídos pelas motivações e por sua fé. Mais son assassin ne comprend pas Rushdie. Mas os seus assassinos não o compreendem. Eles Et não il ne compreendem. comprend surtout pas que Rushdie le comprend. E principalmente eles não compreendem que Rushdie os compreenda. Il y a toujours au départ un déséquilibre dans la compréhension. Sempre no ponto de partida há um desequilíbrio na compreensão. Celui qui comprend n'est jamais compris par celui qui comprend. Aquele que compreende nunca é compreendido por aquele que ele compreende. Je cite souvent l'exemple de la compréhension au cinéma et de la compréhension dans la vie. Cito sempre o exemplo da compreensão no cinema e a compreensão na vida. Quand nous voyons au cinéma Charlie Chaplin, Carlito, Quando vemos no cinema Charlie Chaplin, Carlitos, nous sommes pleins de sympathie et de tendresse pour ce vagabond. temos muita simpatia por aquele vagabundo. Mais quand nous voyons un vrai vagabond en sortant du cinéma, Mas quando vemos verdadeiro vagabundo ao sair do cinema, nous nous détournons de lui avec répulsion. desviamos dele com repulsa. Quand nous lisons Crime et Châtiment de Dostoïevski, Quando lemos Crime e Castigo de Dostoiévski, nous voyons tout ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme Raskolnikov, vemos tudo o que se passa na cabeça daquele rapaz, Raskolnikov, qui va tuer une vieille prêteuse sur gage, que vai matar uma prêteuse sur usurière. usurária. Et nous voyons tout ce qui lui arrive après son crime, E vemos o que acontece com ele depois de seu crime, sa façon de vouloir refouler ses remords. sua maneira de recalcar, rejeitar seu remorso. Et nous voyons comment la bonté d'une jeune prostituée, Sonia, E vemos como a bondade de uma jovem prostituta, Sônia, réussit finalement à le transformer. consegue finalmente transformá-lo. Mais si nous lisons
sous la forme de faits divers dans un journal le crime de Raskolnikov, Mas se lermos num jornal sensacionalista esse mesmo crime cometido por Raskolnikov, nous verrions purement et simplement un assassin. veremos pura e simplesmente um assassino. Il faut aussi, la compréhension nous montre la possibilité de transformation de la personne, de la régénération. A compreensão nos mostra a possibilidade de transformação de uma pessoa, sua regeneração. Et je crois qu'il faut parier sur la régénération E é preciso apostar na regeneração du délinquant et du criminel. de um delinquente ou de um criminoso. Savoir que le pardon aide à la régénération. E saber que o perdão está na regeneração. Le grand changement dans la conception du droit A grande mudança na concepção do direito est venu au XVIIIe siècle en Toscane apareceu no século XVIII na Toscana avec le juriste Beccaria com o juiz Beccaria, qui dit que on doit emprisonner non pas pour punir que dizia que deve se aprisionar não para punir, mais pour protéger la société. mas para proteger a sociedade. J'ai connu personnellement le cas de personnes qui ont commis des crimes Conheci pessoalmente casos de pessoas que cometeram crimes et qui se sont régénérées e que se en se regeneraram, dévouant pour autrui devotando-se a outros, dans la prison elle-même, na própria prisão, les aidant à sortir ajudando os outros a saírem, du monde dans lequel ils s'étaient enfermés. saírem daquele mundo no qual haviam se encerrado. Autrement dit, surtout si nous pensons comme je le pense, Em outras palavras, principalmente se vocês pensarem como eu penso, que l'incompréhension règne que a incompreensão sur la terre et dans le monde. reina na Terra, no mundo, Elle ne règne pas seulement entre les religions, entre les idéologies, ela não reina somente entre as religiões e as entre les ideologias, nations. entre as nações. Elle règne aussi au sein d'une même cité, Ela reina também no centro de uma mesma cidade, d'une même maison, d'un même immeuble, de uma mesma casa, de um mesmo edifício, d'une même famille. de uma mesma família. Les parents ne comprennent pas les enfants. Os pais não compreendem os Les filhos, enfants ne comprennent pas les parents. os filhos não compreendem os pais. Il y a beaucoup d'incompréhension entre les deux partenaires d'un couple. Há muita incompreensão entre os dois parceiros de um casal. L'absence justement de la capacité d'auto-examen, A ausência dessa capacidade de autoexame, justamente, l'absence de reconnaître que l'on pratique toujours l'auto-justification, c'est-à-dire la condamnation de l'autre, a ausência da consciência de que praticamos sempre a autojustificação, sempre acusando o outro. tout ceci conduit pas seulement au malentendu, mais aux tragédies de l'incompréhension. Tudo isso leva não somente ao equívoco, mas também à tragédia da incompreensão. Haine, mépris, Ódio, desprezo. et justement contre ce mal, je pense que rien, aucun progrès ne sera possible entre les humains Acho que nenhum progresso será possível entre os humanos s'il n'y a pas un progrès intérieur de l'élucidation de se soi-même não houver um progresso interior de elucidação de si mesmo et un progrès intérieur de la compréhension d'autrui. e um progresso interno em relação à compreensão do outro. Il faut comprendre les dérives, É preciso compreender os desvios, les dérives, hein, as les dérives. Comme un bateau. Voilà. Desvio. Je pense à beaucoup de choses de mon expérience. Penso em muitas coisas sobre minha experiência. J'avais des amis, des jeunes amis, avant la guerre, Tive amigos, jovens amigos, durante a guerra, qui étaient pacifistes que eram pacifistas et qui, dans le fond, par horreur de la guerre, e que, no fundo, tinham horror à guerra ont accepté l'occupation par les nazis. e aceitaram a ocupação pelos nazistas. Et puis, progressivement, puisqu'il semblait que la paix était établie, que la paix, il fallait maintenir la paix, E depois, progressivamente, porque sabiam que a paz tinha sido estabelecida, ils era ne se rendaient preciso pas mantê-la. compte, ils se rendaient pas compte qu'il y avait une paix provoquée par l'occupation, Eles não percebiam que havia aquela paz apenas provocada pela ocupação mais que la guerre devenait de plus en plus mondiale. e que a guerra tornava-se cada vez mais mundial.
Et qu'en croyant travailler toujours pour la paix, e que, acreditando trabalhar sempre pela paz, ils travaillaient pour la machine de guerre nazie. eles estavam trabalhando para a máquina de guerra nazista. Et beaucoup donc ont dérivé de cette façon. E muitos então se desviaram dessa forma. J'ai connu aussi des communistes Conheci também comunistas qui sont devenus communistes pour contribuer à l'émancipation de l'humanité, que tornaram-se comunistas a fim de contribuir para a emancipação da humanidade, mais qui progressivement ont accepté mas progressivamente de aceitaram participer à des accusations participar calomnieuses, de acusações caluniosas, de se taire sur des crimes. de se calar sobre certos crimes, Et aussi, ils ont dérivé. e eles também acabaram se desviando do que queriam. Il faut comprendre que les êtres humains peuvent être soumis à des dérives dans lesquelles ils vont très loin de ce qui était leur intention originaire. Compreender que os seres humanos podem ser submetidos a esses desvios que os levam para muito longe do que eles queriam originalmente. Bien entendu, quand il y a la guerre, quand il y a le combat, Claro que quando há uma guerra, um combate, c'est le combat de vie ou de mort. é um combate de vida e morte. Mais cela n'empêche pas la compréhension. Mas isso não impede a compreensão. Par exemple, quand il y a eu la Première Guerre mondiale ou même la Deuxième, Por exemplo, quando houve a Primeira Guerra Mundial e mesmo a Segunda, l'ennemi est celui qui peut vous tuer et que l'on peut tuer. o inimigo é aquele que pode te matar, que você também pode matar. Mais il faut comprendre que c'est un être humain comme nous-mêmes. Mesmo assim, é preciso compreender que ele é um ser humano como nós mesmos. Il y a eu des très beaux films après la Première Guerre mondiale. Houve muitos bons filmes muito belos depois de da guerra. Primeira Guerra Mundial, filmes de guerra. Je pense à ce film où, dans un trou d'obus, Penso naquele filme onde uma cratera de obus, feita por um obus, il y a un soldat allemand blessé et un soldat français. dentro dela um soldado alemão ferido e um soldado francês. Alors le soldat allemand blessé va mourir O soldado alemão ferido ele vai morrer et le français voit que est sorti de sa poche e o francês viu que ele tirou do bolso une photographie uma de foto sa femme, sa fille. de sua mulher, sua filha, Et il comprend à ce moment-là e ele entende nesse momento que c'est un être exactement comme que lui ele é um ser exatamente como et ele, non pas un ennemi à haïr. e não um inimigo a ser odiado. On peut faire la guerre sans haïr. Pode-se fazer guerra sem odiar. Ce qui est de tragique, c'est l'hystérie que suscitent les guerres O que é trágico é a histeria suscitada pelas guerras, et dans lesquelles on voit l'autre, l'ennemi, comme un monstre, dentro da qual se vê o inimigo como um monstro, dans lequel on supprime, on élimine sa propre do qual humanité. se elimina, se suprime sua própria humanidade. Je crois que si maintenant, ce que je peux dire, c'est que s'il y a une vraie sagesse, O que eu posso dizer é que se há uma verdadeira sabedoria, c'est la sagesse de comprendre et de se comprendre. é a sabedoria de compreender e de se compreender. Je dis la seule et la vraie sagesse, pourquoi? Digo a única e verdadeira sabedoria, por quê? Parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir une sagesse de vie totalement raisonnable. Porque não acredito que possa haver uma sabedoria de vida totalmente razoável. Parce qu'on ne peut pas échapper à notre dualité de sapiens demens. Porque não podemos escapar da nossa própria dualidade de sapiens e demens. Que nous avons besoin de poésie, d'exaltation. E temos necessidade de poesia, de exaltação. Alors il ne peut pas y avoir une sagesse de vie raisonnable. Então não pode haver uma sabedoria de vida razoável. Où est la sagesse? Onde está a sabedoria? Comprendre et se comprendre. Está em compreender e se compreender. Et de la compréhension, E on peut aller facilement à la compassion. da compreensão pode-se chegar facilmente à compaixão. Là aussi, je me répète, mais le mot compassion signifie compatir, c'est-à-dire souffrir en même temps, c'est-à-dire ressentir la Vou me souffrance. repetir, mas repito aqui a Ressentir palavra. intérieurement la souffrance d'autrui. Compaixão significa compatir, significa sofrer juntamente com a pessoa que sofre. Alors donc, éthique de la solidarité, éthique de la responsabilité, Éthique éthique de la compréhension. Solidariedade, ética da responsabilidade, ética da compreensão. Maintenant, nous arrivons
au problème difficile des contradictions éthiques. Chegamos agora ao problema difícil da contradição ética. La contradiction éthique consiste à reconnaître Ela consiste em reconhecer que nous pouvons en même temps que podemos, ao mesmo tempo, entendre la voix de deux impératifs absolument antagonistes l'un et l'autre. ouvir a voz de dois imperativos absolutamente antagonistas um do outro. L'exemple était donné par Louis Massignon, qui était un très grand connaisseur du monde arabe. Esse exemplo foi dado por Louis Massignon, que é profundo conhecedor do mundo árabe tribal. Il donnait le cas de la femme d'un bédouin. Vous savez que les bédouins, ce sont des nomades du Ele désert. contava o caso da mulher de beduíno, dos nômades do deserto. Son mari a été tué Seu au marido cours d'une vendetta, tinha sido morto durante uma vendetta, comme la loi de l'honneur, comme vous le savez, como a lei da honra, como vocês fait que sabem, l'on est pris dans une succession de meurtres pour venger une faz com personne que se de entre son propre clan, com en que se tuant entre quelqu'un d'un autre clan. numa sucessão de crimes, matando para vingar a morte de alguém do clã, e mata o outro sempre em vingança. Alors cette femme du bédouin, son mari a été tué, et Donc- l'assassin de son mari, pourchassé par les frères de son mari, c'est-à-dire ses beaux-frères, lui demande refuge à la nuit tombante. Então, Assassin. seu marido havia sido assassinado e os assassinos de seu marido, fugindo dos Vingadores, que eram irmãos do marido dela, seus cunhados, chegaram à casa dela e pediram refúgio para se esconder dos perseguidores. Alors la femme, elle a deux impératifs. Ela, então, a mulher tinha dois imperativos. L'impératif absolu de l'hospitalité, O imperativo absoluto da hospitalidade l'impératif absolu de venger son mari. e o imperativo absoluto de vingar o seu marido. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui accorde l'hospitalité pour la nuit, O que ela faz, então? Concede hospitalidade para a noite et le lendemain, elle rejoint ses beaux-frères pour tuer l'assassin. e no dia seguinte ela se une a seus cunhados para matar o assassino. Nous avons souvent des impératifs éthiques contradictoires. Muitas vezes temos imperativos éticos contraditórios. Nous avons un impératif pour nos proches. Temos um imperativo em relação aos nossos próximos. Nous avons des impératifs pour notre communauté nationale. Temos imperativos para a nossa comunidade nacional. Nous avons des impératifs plus globaux pour toute l'humanité. Temos imperativos globais para toda a humanidade. Quand il y a conflit entre ces impératifs, lequel choisir? Quando há conflito entre esses imperativos, qual escolher? Nous risquons, en abandonnant nos proches, Podemos nos arriscar abandonando nossos de ne próximos pas vraiment servir l'humanité, a não chegar nem a servir realmente a humanidade. et au contraire à faire des actions qui vont dans un sens négatif. E, ao contrário, podemos acabar fazendo ações em sentido negativo. Donc, nous avons toujours un problème de choix entre des impératifs. Então, temos sempre esse problema de escolha entre os imperativos. Et sur le plan politique, E no plano político, il y avait cette opposition qu'a dégagée Max Weber, le sociologue allemand Max Weber, havia essa oposição destacada por Max Weber entre ce qu'il appelait une éthique de la conviction entre o que ele chamava uma ética da convicção et une éthique de la responsabilité. e uma ética da responsabilidade. Une éthique de la conviction consiste évidemment à vouloir faire triompher ses idéaux. A da convicção consiste em fazer triunfar seus ideais. Une éthique de la responsabilité consiste à voir les conditions concrètes, sociales, E a da responsabilidade consiste em ter condições concretas, sociais, et à ce moment-là, de se sentir beaucoup plus responsable par rapport à l'ensemble de la société e então se sentir responsável pelo conjunto da sociedade et d'abandonner ses convictions, e abandonar suas convicções, peut-être provisoirement. talvez provisoriamente. Nous voyons souvent des élus politiques élus sur un programme de conviction Vemos muitas vezes alguns eleitos políticos eleitos pelo seu programa de convicção l'oublier en pensant qu'ils obéissent désormais à nos responsabilités. esquecê-lo pensando que dali para frente eles vão obedecer às suas responsabilidades.
Mais est-ce qu'ils obéissent vraiment à une éthique de la responsabilité? Mas será que eles estão realmente obedecendo a uma ética da Est-ce responsabilidade? que ce n'est pas une justification idéologique? Será que não é só uma justificação ideológica? C'est difficile à voir. É Dans chaque cas concret. difícil ver isso, é preciso verificar cada caso concreto. Je vois à quoi vous pensez. Eu estou vendo em que vocês estão pensando. Mesma coisa, mesma pessoa. Et aujourd'hui, nous avons de nombreuses contradictions dans le domaine de ce qu'on peut appeler la bioéthique. E hoje temos inúmeras contradições do que podemos chamar o domínio da bioética. Prenez par exemple le fait qu'aujourd'hui, on peut artificiellement prolonger dans un coma, c'est-à-dire dans un état végétatif, Vejamos o fato de que hoje podemos prolongar uma pessoa em coma, num estado vegetativo, et qui a perdu évidemment toutes ses facultés psychiques et humaines. e que perdeu todas as suas faculdades psíquicas e humanas. Est-ce qu'il faut le prolonger indéfiniment É preciso prolongar sua vida en indefinidamente, vertu du principe hippocratique? In Il faut vertu- sauver une vie. em virtude do princípio de Hipócrates de que é preciso salvar uma vida sempre, levá-la sempre mais à frente? Ou bien faut-il prélever des organes chez cet être pour les donner à quelqu'un, un blessé qui en a besoin vital? Ou seria melhor colhermos seus órgãos a fim de passá-los para alguém que esteja necessitando deles para sobreviver? Prenons le problème des naissances. Tomemos o problema dos nascimentos. Il y a le droit de la femme É o direito da mulher, qui doit évidemment, qui se trouve libérée par la possibilité légale. que se encontra livre pela possibilidade legal de abortar. Mais il y a aussi un droit de la société qui, au cas où il y aurait une extrême dénatalité, Mas há também o caso da sociedade, o direito da sociedade em caso de uma extrema redução da natalidade, em proteger sua própria sobrevivência. et puis il y a le droit de l'embryon qui, au-delà d'un certain nombre de mois, a déjà une existence personnelle, n'est pas une chose, n'est pas un objet. E depois há o direito do embrião, que depois de algumas semanas de existência já é uma vida, não é uma coisa, um objeto. Bon, à un moment de l'histoire, par exemple en France, dans les années 70, Em um momento da história, como na França em 1970, on a pensé, et j'étais de ceux qui ont pensé, que pensava-se, e eu era um l'important deles, était les droits de la femme, que o importante era o direito da mulher. mais ce n'est pas une opinion que j'ai de façon absolue, éternelle pour tous les temps. Mas não é uma opinião que eu vou ter de maneira absoluta e eterna por toda a vida. Donc vous avez des contradictions éthiques et qui vont se multiplier Então de vocês plus en têm plus. contradições éticas e que vão se multiplicar cada vez mais. Alors, là encore, nous devons nous rendre compte que quand il y a des contradictions, il Então faut percebemos que quando há contradições, effectuer un choix, é preciso fazer uma escolha, faire un pari encore. tomar uma decisão, fazer novamente uma aposta. Et selon les conditions historiques, nous pouvons modifier E conforme as condições históricas, nós podemos décision. modificar nossa decisão. D'autre part, il y a une complexité dans l'idée même de responsabilité. Por outro lado, há uma complexidade na própria ideia de responsabilidade. Bon. Prenez un écrivain. Et dans un sens, il est totalement responsable de ce qu'il écrit. Tomemos como exemplo um escritor. De um certo sentido, ele é responsável por tudo que escreve. Mais il n'est pas responsable des interprétations erronées qui peuvent être faites de ses idées. Mas ele não é responsável pelas interpretações errôneas que podem ser feitas sobre suas ideias. Et souvent dans la vie, nous sommes dans cette double situation. E muitas vezes na vida estamos diante dessa dupla situação. Nous sommes totalement responsables de ce que nous pensons, de ce que nous faisons. Somos totalmente responsáveis sobre o que fazemos e pensamos, Mais nous sommes irresponsables des conséquences inattendues de nos actions et de nos écrits. mas não responsáveis sobre as consequências de nossas ações e do que fazemos ou escrevemos. Et ici, nous arrivons à un point très important qui est ce que j'appelle l'écologie de l'action. E chegamos no ponto importante do que eu chamo ecologia da ação. C'est-à-dire que dès qu'une action est engagée, Isso quer dizer que desde que uma ação é comprometida,
elle entre dans un univers d'interaction et de rétroaction sociale, culturelle, politique et autres. Ela entra num universo de ações, reações, contra-reações dentro desse universo. Elle échappe progressivement à la volonté, Escapa de son progressivamente auteur. da vontade de seu autor, Elle peut prendre un tour inattendu pode tomar uma direção inesperada et même dans le sens contraire de l'intention de son auteur. e mesmo o sentido contrário da intenção de seu autor. Il y a de nombreux exemples historiques. Há vários exemplos históricos. Prenons l'exemple des débuts de la Révolution française. Tomemos o exemplo do início da Revolução Francesa. Il y a eu ce qu'on appelle la convocation des États généraux, Houve a convocação dos Estados Gerais, c'est-à-dire des représentants de la noblesse, isto é, dos representantes da nobreza, du clergé do clero et du reste de la population, Et appelé de- le tiers état. e do resto da população, que era chamado o Terceiro Estado. Dans le passé, la convocation des États généraux No passado, a convocação dos Estados Gerais donnait toujours la majorité à la noblesse et au clergé ensemble, dava sempre a maioria para a nobreza e o clero unidos, parce qu'on votait par ordre et non pas par tête. porque o voto era feito por ordens e não por cabeças. Donc, en 1788, Em l'aristocratie 1798, a voulu reprendre certains privilèges a aristocracia quis tomar alguns privilégios que lui avait supprimé la monarchie absolue. que a monarquia absoluta lhe havia suprimido, Parce que le roi Louis XVI était un roi faible. porque o rei Luís XVI era um rei fraco. Donc elle proposa la convocation des États généraux. Então ela propôs a convocação dos Estados Gerais. Mais quand ces États généraux furent convoqués, Mas quando eles foram convocados, les représentants du tiers-État os representantes do Terceiro Estado exigèrent le vote par tête et non par ordre. exigiram o voto por cabeça e não por grupo, por ordem. Et ce fut ce qui déclencha une révolution qui abolit les privilèges que l'aristocratie voulait reconstruire. E foi o que provocou a revolução que aboliu os privilégios que a aristocracia queria reconquistar. Alors, nous voyons que l'écologie de l'action s'ouvre sur une incertitude. Então vemos que a ecologia da ação se abre para uma incerteza. Et nous pouvons dire même que quand une action est engagée, E podemos ses dizer conséquences finales até que quando uma ação é iniciada, suas consequências ne peuvent finais jamais être décidées, nunca podem ser ne peuvent decididas, jamais être prévues. nunca podem ser previstas. Alors une fois encore, nous sommes ramenés Então, uma vez mais, somos levados au pari à aposta et à la stratégie. e à estratégia. Ah, il y avait un exemple très récent justement de l'écologie de l'action, Há um exemplo muito recente da ecologia da ação na França. c'est quand le président Chirac Foi quando o presidente Chirac a décidé la dissolution de l'Assemblée parlementaire. decidiu dissolver a Assembleia Parlamentar. Sur la foi des sondages d'opinion Então, pelas sondagens, pelas pesquisas de opinião et des rapports que lui faisaient les préfets des e provinces, pelos relatórios feitos pelos representantes do interior da França, il était persuadé que la gauche et les socialistes étaient trop affaiblis ele estava convencido de que a esquerda e os socialistas estavam muito par fracos le souvenir des dernières années de Mitterrand por causa das lembranças dos últimos anos do presidente Mitterrand, et qu'il donc pouvait bénéficier d'une majorité consolidée. e que ele então poderia se beneficiar fazendo uma maioria consolidada. Comme il n'avait pas le sens de la complexité, Como ele não tinha esse sentido da complexidade, il n'a pas songé à se méfier de ces sondages et de ces rapports de préfets. ele nem pensou em desconfiar daquelas pesquisas e relatórios dos representantes. Il n'a pas pensé aux dynamiques spécifiques des campagnes électorales. Não pensou na dinâmica específica das campanhas eleitorais. Et pourtant, il avait bénéficié de cette dynamique E, no lui-même. entanto, ele próprio já havia se beneficiado dessa dinâmica. Parce que dans l'année qui a précédé sa propre élection à la Porque présidence, o ano que precedeu a sua própria eleição para presidente, c'était Balladur qui était le favori dans les sondages. era Balladur que era o favorito nas pesquisas. Et lui, c'était un outsider. E ele era um marginal, um C'est outsider. uniquement à la fin E só no final qu'il a pu effectivement être poussé par l'opinion. ele pôde ser erguido pela opinião. Il n'a pas tenu compte de tout cela. Mas ele não considerou nada disso. Et ce qu'il a fait, évidemment, était le contraire de ce qu'il E o souhaitait. que ele
fez, o que ele conseguiu foi exatamente o contrário do que ele queria. Donc, nous voici donc avec les problèmes fondamentaux de l'écologie, de l'action. Estes são os problemas fundamentais da ecologia da C'est-à-dire, ação. nous ne Isto pouvons é, pas éliminer l'incertitude, não podemos eliminar a incerteza pas plus que de la connaissance. da ética, não mais que do conhecimento. Alors, nous arrivons vers les conclusions, Então vamos chegar agora à conclusão. puisque nous devons nous séparer à mon grand regret. Devemos nos separar para... Eu lamento, mas devemos Alors, je dois me terminar. précipiter à Eu l'aéroport. devo correr para o aeroporto. Alors, l'éthique de l'ère planétaire, A ética da era planetária bien, c'est l'éthique de l'universel et du singulier. é a ética do universal e do singular. C'est-à-dire, elle est kantienne dans le sens de l'universel. Quer dizer que ela é C'est-à-dire la même éthique pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient, l'éthique de Kant. a ética de Kant, universal, quer dizer a mesma ética para todos os seres humanos. Et en même temps, c'est l'éthique du singulier qu'il faut sauvegarder les diversités et les singularités. E ao mesmo tempo é a ética singular, que deve salvaguardar a diversidade e também a singularidade. Nous en avons déjà parlé. Elle comporte des contradictions, c'est Já ça. falamos disso, ela comporta contradições, essa Il ética. faut l'assumer et prendre ses décisions selon les moments. É preciso assumi-la e tomar suas decisões conforme o momento. De toute façon, l'éthique doit faire cette éthique de l'ère planétaire. De qualquer forma, essa ética da era planetária deverá favorecer a compreensão, C'est-à-dire utiliser les moyens de communication isto é, utilizar os meios de comunicação qui servent beaucoup plus à l'information que et à servem la muito mais transmission des connaissances, para a informação do que para a transmissão de conhecimento, les utiliser au maximum pour que la communication serve à la compréhension. utilizá-los cada vez mais para que a comunicação sirva à compreensão. C'est une éthique qui, en quelque sorte, est une éthique, étant une éthique de la solidarité, É de certa forma, sendo uma ética da solidariedade, devient l'éthique que j'appelle de la terre-patrie. torna-se uma ética do que eu chamo da terra-pátria. Parce qu'il ne peut y avoir de solidarité vécue, Porque pode haver solidariedade de vivida, fraternité, que s'il y a un sentiment de maternité. não pode haver isso nem fraternidade se não houver esse sentimento de maternidade. Sans mère, il n'y a pas de frère. Sem mãe, não há irmãos. C'est pour ça que dans le mythe national de la patrie, É por isso que nos mitos nacionais, no mito nacional le da thème pátria, maternel est fondamental o tema materno é fundamental pour fraterniser les enfants de la patrie. para fraternizar, para confraternizar os filhos da pátria. Or, je crois qu'il faut considérer notre terre de façon maternelle, puisque nous en sommes des fils. Acho que é preciso considerar nossa terra de modo materno, porque nós somos seus filhos. Nous devons considérer aussi Devemos considerar também que dans cette idée de patrie, que nessa ideia de pátria il y a l'idée de communauté de destin. há uma ideia de comunidade de destino. Et là aussi, il y a un lien entre le bien-penser et l'éthique. E aqui também há uma ligação entre o bem-pensar e a ética. Pensons bien, nous comprenons que Se pensarmos l'humanité bem, compreendermos que a humanidade est embarquée sur le même Titanic. está a bordo de um mesmo Titanic. Et entre parenthèses, je suis persuadé que le Bien. succès du film Titanic Entre parênteses, acho que o sucesso do filme Titanic correspond à une conscience inconsciente corresponde a uma consciência inconsciente de que estamos dans ce gigantesque navire. nesse gigantesco navio. Nous sommes ensemble, nous avons un destin commun, nous Estamos avons juntos, temos um des destino comum, problèmes de vie et de mort fondamentalement communs. e temos um problema de vida e de morte absolutamente comuns. Alors, communauté de destin, Então, communauté d'origine, comunidade de destinos, comunidade de origem, communauté d'identité humaine, comunidade de identidade humana, cela donne un sentiment vécu de patrie. isso dá um sentimento vivido de pátria. Ce sentiment vécu n'efface pas du tout les autres patries. Esse sentimento vivido não apaga de forma alguma as outras pátrias, Pourquoi? Parce qu'il les englobe d'un côté porque ele as engloba de um lado.
Et d'un autre côté, il est plus ancien, plus profond, E de outro, ele é mais antigo, mais profundo, par cette origine commune. por causa dessa origem comum. Donc, l'idée de terre-patrie, Então, a ideia de avec ce qu'elle terra-pátria, comporte com o que ela comporta de solidarité de et solidariedade de fraternité potentielle, e de fraternidade potencial, est la seule authentique réponse à É la a mondialisation única, autêntica resposta para a globalização purement économique, puramente econômica, capitaliste, capitalista, Técnica. técnica, standardisante, homogénéisante. padronizadora e homogeneizante. Et donc, nous avons cette mission, Então temos esta missão, et là aussi, il y a le pari, e aqui também há uma aposta, et il y a la nécessité d'une stratégie. e há a necessidade de uma estratégia. Pour conclure, je dirais que l'éthique Para concluir, eu diria que a ética est ce qui nous permet de mieux accepter l'inquiétude, é o que, L'incertitude. será que é o que nos permite melhor aceitar a incerteza, a l'angoisse. inquietação e a angústia? dans la mesure où elle nous fait participer É isso na medida em que ela nos faz participar aux autres et nous donne ce Comme aux sentiment autres. profondément poétique e nos dá esse sentimento qui profundamente vient poético toujours de la communion que vem sempre da comunhão et de l'amour. e do amor. Et alors, il faut conclure dans les 3 minutes qui restent. E agora devo concluir nos 3 minutos que restam. Peut-être que le mot qui concentre le mieux Talvez a palavra que concentre mais cette éthique, essa le mot ética reliance, un néologisme, Seja mais a on ne sait pas palavra- comment on peut le traduire. religação. Relégation, relégation. C'est l'éthique qui nous permet de nous relier à autrui, É uma ética que permite que nós nos unamos aos outros, nos qui nous religuemos, permet de relier Homo sapiens et Homo demens, que permite que liguemos Homo sapiens e Homo demens, Homo ludens, Homo faber, Homo ludens e Homo faber, qui nous permet de lier prose et poésie. que nos permite reunir prosa e poesia. Et cette éthique de la reliance E essa ética dessa religação est quelque chose aussi qui peut opérer un ressourcement cosmique. é algo também que pode efetuar, operar Un ressourcement à nous mettre, à nous relier à toute l'aventure cosmique. que permite que nos religuemos a toda uma aventura cósmica. Parce que, comme je l'ai dit en parlant du destin cosmique de l'humanité, O que eu disse falando do destino cósmico da humanidade, ce destin n'a pu advenir que parce qu'il y a eu reliance entre des particules esse destino só pôde advir porque houve essa ligação entre as partículas qui ont fait les noyaux, que formaram o Houve les núcleo, átomos. que formaram os qui ont átomos, fait les astres. que formaram os astros. Il faut penser que notre Terre est un produit de reliance. Pourquoi? É preciso pensar que a nossa Terra é um produto dessa religação, porque Parce que selon l'hypothèse actuellement la plus probable, estamos na hipótese agora mais la Terre n'est provável. pas un morceau du Soleil qui s'est échappé. A Terra não é um pedaço do Sol que se destacou. La Terre est faite de l'agglomération Ela é feita pela déchets, aglomeração de déchets cosmiques issus de l'explosion d'un Soleil de antérieur. dejetos cósmicos depois de uma explosão. C'est solar. en quelque sorte le produit de É de la alguma Terre. forma o produto C'est créé, c'est auto-organisé que se criou, que se auto-organizou avec ses océans, com seus ses oceanos, continents, seus continentes, montanhas. suas et montanhas, puis après sa vie e depois sua vida végétale, vida animale vegetal, animal et humaine. e humana. Elle s'est créée à partir de ce ramassis d'ordures. E ela se criou a partir dessa reunião de lixos. Et c'est pour ça qu'il y a une très belle parole de Héraclite. E é por isso que há uma boa frase, boa palavra de Heráclito. Rien ne sera plus beau qu'un tas d'ordures disposées au hasard. Nada será mais belo que um monte de lixo disposto por acaso.
cette éthique de la reliance qui nous remet essa dans toute ética da l'aventure du religação cosmos et que de la nos vie, remete a toda essa aventura do cosmos e da vida est en même temps ce qui nous relie aux messages les plus beaux des grandes religions é universelles. o mesmo que nos liga às grandes mensagens mais belas das grandes religiões universais. Le message A du mensagem Bouddha, de Buda, le message de Jésus, a mensagem de que nous Jesus, pouvons que entièrement podemos laïciser inteiramente laicizar et reprendre sous une forme e retomá-las sob uma forma que la devise française de la République da exprime: divisa francesa da República que liberté, exprime égalité, liberdade, igualdade e fraternidade. Et cette éthique a deux aspects. E essa ética tem dois aspectos. L'aspect de résistance, Aspecto de resistência nécessaire et permanente contre la necessária cruauté e du monde, permanente contra a crueldade do mundo, contre la barbarie qui déferle sans cesse, contra essa barbárie que se desencadeia sem cessar, et l'aspect positif e o aspecto positivo, qui est celui de la fraternité que é et o de da l'amour, fraternidade e do amor, car l'amour est la forme suprême de la reliance. porque o amor é a forma suprema dessa religação. Moi, je crois que le sort de l'avenir Creio que a sorte do futuro, se o jouera dans le destino lien, do futuro, se jouera dans le lien vai ser jogado, vai estar dependendo dessa religação entre les deux consciences, entre as duas consciências, la conscience intellectuelle a consciência intelectual et la conscience morale. e a consciência moral. Obrigado. Obrigado.